টিভি9 বাংলায় স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে শর্মিষ্ঠা, আমি ছোটকাটা চলে এসেছি। আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতার লাইনটা মনে আছে? রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা। আমার মতো আপনিও কি কখনো ভেবেছেন সংসদের বাইরে কোনো একটা দাবিতে একসঙ্গে বিক্ষোভ দেখাবে শাসক আর বিরোধী পক্ষ? আজ হলো, আবার হলোও না। আজ সংসদ চত্বরে শাসক এবং বিরোধী দুপক্ষই বিক্ষোভ দেখালো একই সময়, তবে একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা। নিট কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ, ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ অভিযানে পুলিশি বাড়াবাড়ির অভিযোগে সংসদের মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিরোধী সাংসদেরা। শাসক জোটের পাল্টা অভিযোগ, বিরোধীরা সংসদে আলোচনা এড়িয়ে যেতে চাইছে। তাদেরকে বারবার আলোচনার জন্য ডাকা হচ্ছে, কিন্তু তারা আলোচনা করছেন না। আলোচনা না করে তারা বাইরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। মুহূর্তে পরিস্থিতি গরম হয়ে ওঠে, পোস্টার কেড়ে নেওয়া হয়, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। শেষমেশ দুপক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েন সংসদের নিরাপত্তা রক্ষীরা। তারপরেও স্লোগান যুদ্ধ চলতে থাকে। সংসদের বাইরে বিরোধীদের বহুবার বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু শাসক পক্ষকে কখনো বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায়নি। এরকমটা আগে কখনো হয়েছে কি? একই ঘটনায় 3 দিনে দুবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। গত পরশু বলেছিলেন প্রশ্ন ফাঁস ঘোর পাপ, আটকানোর দায়িত্ব সারা দেশের। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दे, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। আর আজ আবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী, তবে হ্যাঁ, সংসদে নয়। তিনি সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী তিনি লিখছেন, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দোষীদের দ্রুত বিচার হবে, দোষীদের কোনোভাবেই রেয়াত করা হবে না। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্টের চেষ্টা হলে কাউকেই ছাড়া হবে না। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। ये तो छात्रों आंदोलन पर है, वो जो सिद्धांत लेंगे पीएम का ट्वीट पर हम देखेंगे। लेकिन ये जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों पर टीयर गैस शेल चला, उसको भी विचार होना चाहिए। पेपर लीक में युवाओं की जो आवाज़ है कि जल्दी सजा मिले, इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। গত 3 দিনে দুবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী যখনই সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করলেন, তারপরেই আমরা কি দেখলাম, রাহুল গান্ধী, বিরোধী দলনেতা, তিনিও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে 3 শর্তের কথাই উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের পর ককরোচ জনতা পার্টি তারাও লিখেছিল ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চাই। সিজেপি নেতাদের চতুর্থবার আলোচনায় বসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে কেন্দ্র। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। अगर जितेंद्र जी ने बोला कि कहीं भी बात हो सकती है, तो फिर हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मिल लेंगे। वो हमसे डायरेक्टली संपर्क करे एंड सीधा सीधा बात करें कि कहाँ आना है, कब मिलना है एंड कितने टाइम के लिए मिलना है। प्रधानमंत्री ने बोला फास्ट ट्रैक करेंगे। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का। झांसे ये सब कुछ, जनता झांसों में ना पड़े। हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही, एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। ককরোচ জনতা পার্টির স্পষ্ট বক্তব্য, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, তারপর আলোচনা। এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সংসদেও তারা আলোচনা চান, কিন্তু বিরোধীরা আলোচনায় রাজি নয়। कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिक कर्म नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है, युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is this? यही राहुल गांधी हैं जो जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनके दादी जी प्रधानमंत्री, जिनके परनाना प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा और प्रोटोकॉल समझते हैं। आप बिना बताए धरने पर बैठ गए, क्या मतलब है इसका? कोई सुरक्षा की चिंता नहीं। Have you asked how is the Prime Minister tweeting this morning that he cares for children when last night he's tear gassed them? Last night he's had them beaten up. चर्चा के लिए संसद है, लेकिन राहुल गांधी जी, देश की राजनीति उद्दंडता से नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। नौजवानों के प्रति हम सभी समर्पित हैं, उनकी चिंता हुई है, आगे भी चिंता होगी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और केजरीवाल जी की पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। Who's responsible? He takes credit for going to Mars. He takes credit for every achievement of this nation, which is the achievement of our youth and the achievement of our people. He takes credit, doesn't he? So now's the time for him to take responsibility. Now is the time for him to take responsibility for his actions. It is him who is getting people beaten up. पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार है। Under his nose, there 152 papers have leaked in 10 years. 152 papers have leaked. Not one conviction, zero convictions. Zero convictions. पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। I don't know what the opposition wants because disruption continues. But I feel that if we truly feel as a nation that NEET should be discussed and that our students should get justice. अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो Under whose nose? Who's responsible? If Modi ji is responsible for us going to Mars,
If Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games, then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. When the government is willing to have full-fledged discussion in the House, come discuss. এর মধ্যে আরেক কাণ্ড, একদিকে সরকার, অন্যদিকে বিরোধীদের বিক্ষোভে রীতিমতো গরম হয়ে ওঠে সংসদ চত্বর। তার মধ্যে একা স্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, একটাই স্লোগান, ভাজপা কে সদন মে 20 গদ্দার শামিল হ্যায়, টার্গেট দল ছুট 20 সাংসদ। গতকাল তাঁদের অভিযোগে বাদল অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড হয়েছেন কল্যাণ। भाजपा का संसद में 20 गद्दार मौजूद है। 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 বিকেলে অবশ্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বাড়িতে। সরকারকে চেপে ধরতে রাহুল গান্ধীর বাড়িতে জরুরি বৈঠকে বসেন বিরোধী নেতারা। তারপর গান্ধীর স্মৃতিতে ধর্নায় বসতে রওনাও দেন, কিন্তু রাস্তাতেই বারবার তাদের পুলিশের আটকানোর মুখে পড়তে হয়। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তারা গান্ধী স্মৃতি যে রয়েছে জায়গায়, গান্ধীর স্মৃতি, সেইখানে ধর্নাতেও বসে পড়েন রাহুল গান্ধী সহ বিরোধীরা। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है, और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए। আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বলবো। জ্যোতির্ময়, আমরা ভিজুয়াল দেখলাম যে বারবার পুলিশ তাদেরকে আটকায়, তাদের বাস আটকায়, তারপর তারা বাস থেকে নেমে গান্ধী স্মৃতির কাছে যায়। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি রাহুল গান্ধী সহ বিরোধীরা বেরিয়ে আসছেন সেখান থেকে। তাহলে কি তারা ধর্নায় বসছেন কি বসছেন, এখনো পর্যন্ত কি দেখছো, কি আপডেট পাচ্ছ? যদি তুমি সঙ্গে থাকো, যদি সঙ্গে থাকো। सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है, और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए,
क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको বক্তব্য শুনছিলাম। জ্যোতির্ময়, তোমাকে যে প্রশ্নটা রেখেছিলাম, রাহুল গান্ধী সহ বিরোধীরা তারা কি অবস্থানে বসছেন, কি আপডেট রয়েছে? দেখো, এখনো পর্যন্ত সেই তাস কিন্তু তারা তাদের আস্তিনায় রেখেছেন। এই মুহূর্তে যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা গান্ধীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বেরিয়ে এসেছেন এবং একটা বার্তা তারা বিক্ষোভকারীদের বা ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী সমর্থক, বিশেষত একেবারে যারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী যারা দিল্লির রাজপথে নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তাদের দিতে চাইছেন যে এই মুহূর্তে দেশের বিরোধীরা তারা তাদের পাশে রয়েছেন এবং সেই কারণে প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা করে রাস্তায় কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। আমরা গত দুদিন আগেই দেখেছিলাম রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব, সুপ্রিয়া সুলে তারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসে পড়েছিলেন। আজকে ঠিক একইভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে 3টি জায়গা নিয়ে আলোচনা হয়, অর্থাৎ প্রথম রাজঘাট, দ্বিতীয় ইন্ডিয়া গেট, তৃতীয় গান্ধী স্মৃতি, অর্থাৎ 30 জানুয়ারি মার্গে এই গান্ধী স্মৃতি 3টি জায়গাতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার শেষকালে গান্ধী স্মৃতি সেই যাওয়ার চূড়ান্ত করা হয়। এবং এক্ষেত্রে বার্তা একটাই যে দিল্লির রাজপথে নেমে তারা প্রমাণ করতে চাইছেন যে তারা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে, প্রতিবাদকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তারা রয়েছে। আর যখন তারা রাহুল গান্ধীর বাসভবন থেকে বেরোন, পুলিশ সাময়িকভাবে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় সেই জায়গা। প্রথম থেকেই 2টি বাস আনা হয়েছিল এবং সেখান থেকে পুলিশ আঁচ করতে পেরেছিল যে ইন্ডিয়া জোটে সাংসদরা বৈঠক শেষে কোনো একটি জায়গায় যেতে পারেন। সেই কারণেই সুনেহারি বাগ সংলগ্ন রাস্তা সম্পূর্ণভাবে ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সুনেহারি বাগ স্ট্র্যাটেজিক ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেন? ওখান থেকে কার্যত ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে 100 পা হাঁটলেই সামনে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাড়ি এবং সেখান থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে রয়েছে সেবা তীর্থ, অর্থাৎ যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যালয়, এবং আরো কিছুটা দূরে রয়েছে পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রপতি ভবন। অর্থাৎ দেশের স্ট্র্যাটেজিক ভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রাহুল গান্ধীর বাসভবন। আর সেই জায়গা থেকেই যখন সমস্ত ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা একসঙ্গে মার্চ করে বেরোচ্ছিলেন, সেক্ষেত্রে পুলিশ সাময়িকভাবে তাদের আটকে দিয়েছিল, ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস অফিস থেকে এবং দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা পৌঁছে যান। তারা একটা দিকের ব্যারিকেড সম্পূর্ণভাবে তারা ভেঙে দেন এবং তখনই পুলিশ বুঝতে পারে যে যেভাবে বিক্ষোভ বাড়ছে তাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। তখনই পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হয় এবং পুলিশ শান্তিপূর্ণ মার্চের পরিকল্পনাকে তারা মান্যতা দেয় এবং তারা যেতে দেয়। আপাতভাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং বিরোধী সাংসদকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তারা সেখানে শ্রদ্ধা জানিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে বিবৃতি দিয়ে সেখান থেকে তারা চলে আসবেন। দেখার যে প্রতিশ্রুতি মতো তারা সত্যি চলে আসেন নাকি তারা রাজপথে ধর্নায় বসে পড়েন। স্বাভাবিকভাবেই আগামী কয়েকদিন সেই দিকেই আমরা নজর রাখছি। জ্যোতির্ময়, আমরা দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস সহ বিরোধী সাংসদরা তারা যে বাসে করে এসেছিলেন সেই বাসের কাছে তারা পৌঁছে গিয়েছেন, তারা একে একে বাসে উঠছেন, কিন্তু তারা এই জায়গা ছেড়ে তারা চলে যান না, রাস্তায় আবার অবস্থানে বসেন, সেদিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকছে। পরিস্থিতির প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট জানাচ্ছি আমরা TV9 বাংলায়। প্রশ্নভাস বিতর্কে দেশ এখন উত্তাল। আন্দোলনকে কোথাও কলকাতায় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা ককরোচ জনতা পার্টি। আগামীকাল কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি চেয়ে জয়েন্ট সিপির কাছে আবেদন জমা পড়েছে। এখনো কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি লালবাজার। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যই আমাদের সকলের বক্তব্য। আমরা আলাদা করে এই সম্পর্কে কোনো বক্তব্য রাখতে চাই না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটাই সমাজের সব স্তরে পৌঁছে দিতে চাই। ভারতবর্ষে সুমহান গণতন্ত্র আছে। কেউ যৌক্তিক আন্দোলন করলে সরকার সেটা দেখবেন, কিন্তু অন্য কারো কোনো উদ্দেশ্য থাকলে বিনা নির্বাচনে সেটা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক মিছিল মিটিং করলে অসুবিধা নেই, কিন্তু হোস্টেল থেকে জোর করে ছাত্রছাত্রীদের বের করলে গত পরশুদিন যাদবপুরে হয়েছে। আমাকে হোস্টেলের স্টুডেন্টরা বলেছে যে আমরা যেতে চাইনি, আমাদেরকে বাধ্য করিয়েছে। আমি আজকে ভিসিকে বলেছি, যাদবপুরের ভিসির সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে, যে দেশ গণতান্ত্রিক দেশ, বাক স্বাধীনতা আছে, কিন্তু হোস্টেলের ছেলেদের জোর করে এসব করা যাবে না। আর মিছিল মিটিং তো আমরা অ্যালাউড।
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সরব হচ্ছেন একে একে সেলিব্রিটিরা। মুখ করেছেন সালমান খানও। তিনি বলছেন দ্রুত সমস্যা মিটবে, প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখুন। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বার্তা সালমান খানের। সোনাম ওয়াংচুককেও অনশন প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন অভিনেতা।